ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ବାପା ଯାଇ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ हो बापा तुम कौन कर कहलो कौन कली प्रथम देखारे तुम जाई के गोइठा मारिलो किए बे मो भाई मु तम जाई हैं मो नाटा सुबल सुबल ना साबुल ना ड्रोजर माटी ताड़ी देबी तो पे काली बजाई देबी जेते शीघ्र पारु पळै जा को काहे के सेठु पळै जिवे बापा कौन तमे भल कथा कहउछ कौन? तम जाई हबर स्टैंडर्ड याकर नाही ना कोन एटार की स्टैंडर्ड अछि बे बापा ओ। ये को गार टका तमे जानछ ना ए कहि दियो परिष्कार भाबरे ओ गार टोका बापा हाँ? या तो गाना हला हाँ। नुआ पाटणा हां अरे नुआ पटना तो कामु नुआ पटना ओहो नुआ पटना टोका या को पोस्ट ऑफिस कोड जानछ छेली साही छेली छाई आउ तांको थाना कोठी कुकुडा नगर ए भूल भूल संपूर्ण भूल ओ थाना थाना आउची घुसुरी पड़ा तोर स्टैंडर्ड अछि मो झियो को बाहावा पई यस साला भिखारी घर छुआ भलिया देखा होचो ए स्टॉप योर माउथ एंड थोड़ी बहुत कथाता करूछ आउ? तू भिखारी वाला छोरा देखाउची आउ केमी देखा अरे कोन जानी चंती मो खानदानी विषय रे कहलु तो खानदानी विषय रे कहबी हाँ। अरे मो जेजेंकर चारी चारिटा चड़ी फैक्ट्री थला आउ तो बोपार सातटा साया ब्लाउज फैक्ट्री थला ना 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 अरे मो बापांकर 12टा बियर फैक्ट्री थिला हाँ। किंतु 1999 महाबात्या बेले लोक माने बाकी रे बियर पी पी अरे मो बापा को पूरा कांगाल कर देले मो बापा को ए तो बापा ता कथा छाड़बे तोर कोन अछि क यांकर सब अछि कोन अछि ये पूरा ज्ञानर गोदाम घर बस बस हां सत जेमिति सरस्वती को सान पुओ आ गणेश को मौसा पुओ भाई बापा तमे जानी न कोन ये प्रवचन दबा पई हाँ। ओडिशा सारा लोक यांको पूरा टणा घुसरा कर हो हो अरे मो प्रवचन सुनिया पई लोक माने सब टणा घुसरा घुसरा टणा घुसरा घुसरा हाँ, टणा घुसरा। अरे मते मते हाँ। हां टोनासा करूथले ओडिसा रा ना कोलणी आ प्रवचन दबारे बापा तते गोटे प्रश्न पचारि कहू कोन हैं अरे टिके मो कथा टिके सुनो कुआ? अरे कोन तमरो अविश्वास होउची बने सुनाई दो ना अविश्वास हबनी अविश्वास हाँ। अरे कोन पई अरे मनुष्य को विश्वास करो अरे विश्वास रे बाबू सब त मिलई पथर उई खिड़ा अविश्वास हुए सुजतंत्र तारा अविश्वास रे अंधार अरे तुम मते विश्वास करो अरे मु जने भलो प्रवचक मो प्रवचन सुनिया पई लोक माने सब टना घोसरा टना होती मते विश्वास करो मु विश्वास करूची आ ओडिसा सारा ना विख्यात हे गलाणी चारिआडे बा। बापा तते मु गोटे प्रश्न पचारि तू कहि दबु अरे गोटाए काई आपण 10-15टा खंडे पचार नांती पचार जगन्नाथ को स्त्री ना कोन अरे जगन्नाथ को स्त्री ना अरे जगन्नाथ को स्त्री ना होचंती द्रौपदी अरे द्रौपदी तो बोपा जा 14 पुरुषर के प्रवचन देइथला अबे काई मु कोन भूलभाल कहूची नाही तो ठीक कहूछ बस हे हे ओ तमे कहि दो ना को कथा जगन्नाथ को स्त्री ना रुक्मणी राइट रुक्मणी कहि दियो ए ससुरा आपा रुक्मणी लज्जा ना कला रुक्मणी हेडी बा तमे मते कोन पई मारिलो तू काई कहतल जगन्नाथ को स्त्री मारे रुक्मिणी मोला काई कहतल तमे प्रवचन दियो तमे ठीक कथा जानथिबो ना ता छडा मो जगन भाई स्त्री ना रुक्मणी तो मु सेहित भाई कहितली रुक्मणी ए ससुरा आपा तम झियो रुक्मिणी नाटा कहि मते टिके बाउला चाउला कर देला किंतु मु फास्ट जा कहितली एकदम ठीक कथा कहितली ठीक कहि दलु हां जगन्नाथ को स्त्री ना द्रौपदी यस हैं यस हां कहला yes। अरे मु कंठ पटे चित्कार करे कि कहबी द्रौपदी 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 खाऊ खाऊ ये सळा पोका गालुआ अछि एटा को पारी हबन गालुआ आउ कोन पारी हबनी आउ गोटे सिना भूल कइले हाँ। का आउ सब जगह भूल कइबे भूल कहबानी ना आउ गोटे प्रश्न से पचारि छोटा छोट फटाफट कइबे तमे कहू ना बाबा आउ गोटे प्रश्न पचारुची मु तते हां कहूना कहलो हाँ। रामचंद्र किए होइठा बेल कहितले अरे श्रिया चंडालुनी ये श्रिया चंडालुनी अरे मु प्रवचन दउची बेली कि फटा
ଇରେ ନା ରେ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ କରିଗଲା ରେ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଓ। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁ ଅଇଁଠା ଫଳ ଖୁଆଇ ନଥିଲେ ଆଉ କିଏ? ଆରେ ଖୁଆଇଥିଲେ ସୁପନେଖା Right. ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ବାପା ବାପା ମୁଁ କଣ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ଏ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ହଁ। ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଛି ଏ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ବାସ୍ ବାସ୍ ଭଲ ପ୍ରବଚକ ହଁ। ଶଳା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି ଏଡେ ଏଡେ ପ୍ରଶ୍ନର କଣ ଉତ୍ତର ଦବ ଇଏ ଆରେ ମୁଁ ତ ପଟାପଟ କରି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଆରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ପଟାପଟ ସଟା ସଟ କହୁଛ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତତେ ପଚାରିବି ପଚାରନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ହାଁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ରାଧା ରାଇଟ୍ 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 ଠିକ୍ କହିଛୁ କୃଷ୍ଣ କଣ ବଜାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆରେ ଏଟା ତ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ କୃଷ୍ଣ କଣ ବଜେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଟା ତ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲୁ ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲୁ ବାପା ହଁ। କହିଦିଅ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଧିକି ଧିକି ତାଳା ତିତାଳା ତିତାଳା ଧିକି ଧିକି ତାଳା ତା ଧିକି ଧିକି ତାଳା ତିତାଳା ତିତାଳା ଧିକି ଧିକି ତାଳା ତା ନା ନା କୃଷ୍ଣ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆଉ? ପ୍ୟାଡ ବଜାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁ ପେ କାଳି ବଜାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ଏ ଛାଡ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଗଲା ହଁ। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବଚକ ନୁହଁ ଆଉ? ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କଣ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର जिंदगी मेरा गाना मैं किसी का दीवाना ବାପା ଇଏ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଓସ୍ତାଦ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ବାପା ମୋ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କଣ ଦେଖିକି ଫସିଛି କଣ ଦେଖି କହିବି ହଁ କହିବି କହୁନୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ଫସିଛି ଏ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଣ ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଗୀତିକାର ହେଁ? ଗୀତିକାର ହଁ ପଦେ ବାପା ଗାଇଲୁ ଗାଇଲୁ ଏ ଗାଇବି ହଁ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ସାନି ଧପା ମାଗାରେସା ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ସାନି ଧପା ମାଗାରେସା ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ସାନି ଧପା ମାଗାରେସା গানি রে গানি রে গানি রে গানি রে ধাপারে 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 মাগারে মাগারে গানি মারে 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 সাগা পা দিন 12টা কু রাতি 12টা মু তোর রাতি 12টা কু দিন 12টা মু তোর মত ছাড়ি তু আউ কা পছরে মারিলে চক্কর মু লাগাই দেবি গানা মু লাগাই দেবি তো পছরে বুলা কুকুর মু লাগাই দেবি তো পছরে বুলা কুকুর এতে হো না বে ক হো না যেতে শীঘ্র বাড়ি এটু পড়ে যা আরে এটা ছিল মোর ফেভারিট বিশ্বাস কর ফেভারাইট দেখাইলা ফেভারাইট বাপা হ্যাঁ। তোমাকে কোন এসব ভাল লাগুনি কি না মতে এগুলা তোমা ভালো লাগু তাহলে কোউটাকে ভাল লাগিব আরে কহি দিও হেটি শুভ ডালি হ্যাঁ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲ কোউনা ভালো কোন লাগু কলে আপা ভাল লাগিব ମୋ ବାପା ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ତ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହଉନି ବୁଢା କାଲିଆ ନା ହଁ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ତମେ ସେ ଯୋଉ ଓଡିଶୀର ଦେଖେଇ ଦଉନ ଯୋଉଟା କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶିଖିଥିଲ ওড়সি এ মু জানিছি নাই দরকার সে ওড়িশি পড়ছে মু শুনিয়াকু তোমা এ শ্বশুর আপা তুমি যেতে মনা কলে মু মানিয়া টকা নুহ শ্বশুর আপা এই দেখো দেখো মো ওড়সি Hey, hey, ताली लगड़ hey, 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 ताली लगड़ ताली लगड़ ताली लगड़ hey, ताली लगड़ ताली लगड़ ताली ওড়িশি দেখাউছু মতে ବାପା ওড়িশি ଦେଖିଲନି ସେ ପୁରା କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶିଖିଥିଲେ এ শ্বশুর আপা